Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Learner Competitive Exam. Learner Competitive Exam में खुश आमदीद. Today we will discuss two nation theory in subcontinent. जो दो कौमी नज़रिया था वो क्या था, इसके पीछे क्या महरक़ात थे. तो सर सैयद अहमद ख़ान ने 19th सेंचुरी में सबसे पहले इस लफ्ज़ को जो है ना एक लफ्ज़ मतलब ऐजाद किया या पैदा किया या इकट्ठा किया, जिसे क्वान कहते हैं. टू नेशन थ्योरी आल्सो नोन एज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया की रीज़न बनी. It stated that Muslim and Hindu were two separate nations by every definition, and therefore Muslims should have an autonomous homeland in the Muslim majority areas of British India for the safeguard of their political, cultural and social right. That is two nation theory. करेक्टरिस्टिक में देखें अगर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम इन साउथ एशिया, इस्लामिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रेसिज्म और जो एक तअस्सुब पसंदी है उनकी अपोजिशन, इस्लाम और हिंदुइज़म में डिफरेंस, होली कुरान की मुकम्मल कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशंस, नो नीड ऑफ एनी जो है ना ISM एक्सेप्ट इस्लाम, जिसे इस्म कहते हैं एक्सेप्ट इस्लाम, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम के मुताबिक, लिबर्टी फॉर इस्लामिक प्रिंसिपल. ये बेसिकली इनके करेक्टरिस्टिक थे. इन्फोर्समेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी. कायद आज़म ने कहा था, वी डिड नॉट डिमांड पाकिस्तान टू एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड बट वी वांटेड अ होमलैंड वेयर वी कुड इंट्रोड्यूस इस्लामिक प्रिंसिपल्स. तो टू नेशन थ्योरी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें अगर, ये बेसिकली वो एरियाज़ हैं, वाइट एरियाज़ सारे हिंदू डोमिनेंस हैं, जो येलो एरियाज़ हैं ये इस्लाम डोमिनेंट हैं, और जो ग्रीन हैं या जो बिल्कुल जो है ना एक ग्रीन किस्म के हैं बुद्धिज़्म हैं, जो रेड हैं वो सिखिज़्म हैं, तो रिमेनिंग दूसरे मज़ाहब हैं. अब देख सकते हैं कि मुस्लिम और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़. अलामा अबू रहमान अल बैरूनी जब 11th सेंचुरी में गज़ना में आए तो उन्होंने लिखा कि इंडिया में हिंदू और मुसलमान दो सोसाइटी रहती हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंस हैं एक दूसरे से. ठीक है, उनकी टाइप्स भी डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंस हैं, तो उनके वे ऑफ लाइफ, हैबिटेट, कस्टम, ड्रेस एंड फूड सब चीज़ डिफरेंट है. इवन उनके जो कॉन्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं. देयर इज़ नो कॉमन वैल्यू बिटवीन दैम. तो ये हिंदू कंसीडर मुस्लिम एज मलच्छा और इम्प्योर, तो हिंदू मुसलमानों को ऐसे देखते थे. मुजद्दिद अल्फ़सानी ने 16 और 17 सेंचुरी में एक्सप्लेन किया, अगर मुसलमान चाहते हैं कि एक नेशन की तरह रहें तो उनको एक जो है ना एक पैगनिज़म की सूरत में रहना चाहिए. दे विल हैव टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हिंदुओं से अलग रहना चाहिए. अगर ये सेपरेट नेशनलिज्म का कॉन्शियस कंसेप्ट ख़त्म हो गया तो मुसलमान जो है ना मुसलमानों में आपस में जो है ना एक डर किस्म का पैदा हो जाएगा, जो कि उन्हें बिल्कुल एक नेशनहुड से स्वैप आउट कर देगा या ख़त्म कर देगा बिल्कुल. सर सैयद अहमद ख़ान को देखा जाए, जब बनारस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने लिखा था, उर्दू कंट्रोवर्सी इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द सेपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज एंड अ डे विल कम व्हेन बोथ द नेशन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर डिवीजन. तो इनका ख्वाब ये सच्चा हुआ. चौधरी रहमत अली ने 1933 में जो है ना पाकिस्तान का नाम दिया. नाउ और नेवर जो है ना कैम्ब्रिज में उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया. ठीक है, जिन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए थे, साजिस्तान, फ़रूकिस्तान, हैदरिस्तान और उस्मानिस्तान. तो उन्होंने गुरुस्तान फॉर सिखों के लिए भी गुरुस्तान भी दिया था. मुस्लिम लीग लीडर जो है ना इन्होंने इनकी जो है ना सारी बातों को एक किस्म में डिसमिस कर दिया था. इसके बाद जो है ना उन्होंने फिर पाकिस्तान दिया था, एक किस्म का जो है ना मुस्लिम और हिंदू में डिफरेंट जो है ना वो देखते हुए. अल्लामा इकबाल की बात करें, उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो नॉर्थ वेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है, ये जो है ना एक इस्लाम मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क बनता दिखाई दे रहा है. आई एम फुली कन्विंस्ड that the Muslims of the India will
ultimately have to establish a separate homeland as they could not live with the Hindus. ہندوؤں کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے. India is a continent of human beings belonging to different races, speaking languages and professing different religion. تو انہوں نے ایک نظریہ دیا تھا. یہ دیکھیں, یہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state self governed with British Empire or without the British Empire. تو یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا, گریٹ لیڈر آف مسلم آف سب کانٹیننٹ تھے, ہیڈ اے اسٹرانگ بلیو ان ہندو مسلم یونٹی. پہلے ان کا یہ کنسیپٹ تھا, مگر جب بعد میں ان کو فیل ہوا کہ یہ جو ہے نا کبھی بھی ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. مسٹر سروجنی نائیڈو نے ان کو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا بھی ٹائٹل دیا ہوا تھا. جب 1930 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی تو انہوں نے اپنی ایفرٹس جو ہے نا ہندو اور مسلم یونٹی پہ لگا دی, مگر جلد ہی انہیں فیل ہو گیا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کے بارے میں پاکستان واز کریٹڈ ڈے, اسی دن کریٹ ہو گیا تھا جب فرسٹ انڈین نیشنل یہاں پہ اسلام میں داخل ہوا تھا. تو ایڈریس آن 23 مارچ کیا کہا تھا, مسلم آر ناٹ اے مائنورٹی, دے آر اے نیشن بائی اینی ڈیفینیشن, بائی آل کیننس آف انٹرنیشنل لا وی آر اے نیشن. تو یہ بھین راؤ رام جی امبیڈکر, ان کے بھی یہ آرکیٹیکٹ آف انڈین کانسٹیٹیوشن, جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرکیٹیکٹ ہے, انہوں نے کہا تھا اف مسلم ٹرولی اینڈ ڈیپلی ڈیزائر پاکستان دیئر چوائس کارڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ. تو اس سے ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے, ٹو نیشن تھیوری سکسیڈیڈ ان دی کریشن آف پاکستان آن اگست 14 1947. ٹھیک ہے, ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی یہ تھی. اب رائٹ اپ میں سپریشن آف ایسٹ پاکستان ان 1971 جو فال آف ڈھاکہ ہوا تھا, marks the termination of the contemporary two nation theory in South Asia. Please comment. اس کا جواب ڈھونڈیں, اس کو تلاش کریں, کیونکہ ایف پی ایس سی یا دوسرے پی ایم ایس جتنے بھی ہیں, پی پی ایس سی, ایف پی ایس سی, سارے کمیشن وہ ایسے کویشچن ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, بنا رہی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.